أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. دريدي بحث بين الأصل بحث موضوع پو كل إنسان تمام بشر گاما نیاز یاد محتاج یاد ضروری یاد necessary یاد خواب باید با دین الهی چیک فطرت انسان سلیم است چی به چندروانه هم بودا کران محتاج ششین نیاز ششین necessary ششین دین الهی چیک انتخاب باید بی. پس دیو انسانی فطرت تقاضا این مقتضای فطرت این و عقل انسانی دی سپرا مقتضا این و دی بحث پوچی به چندروانی هم بودا موضوع بحث این انسان کل بشر کننگا ملت و نحلی این گا بشر این گچوک منطقه چه یاد نیاد گچوک ملت و نحله و مثلا کننگ نظر چیک دی اشی پا این گا مذهب چی اشی پا این فطرت لرجوبنا عقل لرجوبنا کس کننگ نیاز ششین محتاج ششین دین چیگر اللہ کی ده دین پا دین الهی دکپا. لذا دیان درین اصل موضوع بحث بدوین این منا دیان توضیح تانچین دین چین و دونا دین نیاز پو که انسان عقل از فطرت از گا انسان چگنین گا بشر چگنین کره زمینی که یاد پی انسانی که عاقل انسانی نن یعنی فطرت پو پاگ یادن عقل پو عقل سالم یاد پی انسان پو گچوک جگهی یاد نیاد گا انسان پو خنا این گار ملت و نحلت چگنا کو مربوط یاد نیاد کس کوری یعنی فطرتی ننگوس صدا چی خواست ورشین کی نرنگ دین الهی چی رول نیاز دگذره دین نیاز دگذر باید پی سبب پونه علت پوچین دین اسکو چون چک درینگی دی جلسیانو بیان بچین. پس دین چین چوش چین اصل چوش چین خلاصه چوش چین در باید پاو تخفا چانه الهی زرونه چوسه کی قانون گذار پو الهی اینن اله اینن یعنی ماورای طبیعت درشین متافیزیک درشین خلاصه دی چوس پو طبیعت یانو نه انسانیست طبیعت انسانیست یا عالم طبیعت یانو چوس میدوک پا الهی دوک پا درونه ماورای طبیعت متافیزیک درشین خلاصه یعنی لن چکن خالق پی طرف نه منصوب سونس دوک پا خلاصه الهی زربنه الهی دربن اله خدای طرف نه دوک پا دی قانون پو دی دین پو دیول دین الهی زره دین کی اله خدا نه مربوطتان خدا جعل وسیعتان دیول دین الهی زره و دین قرآن چین در باید خب دین الهی چین در باید پاسنن لدیول انگا چون چی توضیح دارد دین در بنا تیس کتی که یعنی رویش زندگی برنامه تیم تیبل قانون تیوری دیول ازشین اصطلاح عربی که دین مثلا نتی انگریزی که تیوری زرد خلاصه تیوری پوچ زندگی باید پی تیوریک یا تایم تیبل چیک زندگی باید پی لام گچوک تعبیر چیک تعبیر بنا باز خلاصه مثلا دیو چود پوینگ نگاز یعنی مثال چیک توضیح تند خلاصه دی تیوری نگ مثلا قانون انسانی مختلف مثلا مرحله زندگیان نیاز شدین کو کرن گچوک زندگی گی این دنیا تی مثلا کرن نا مناسبت این موید پی تیوری قانون چیر وشینده مثالی که دی دین الهی چک مینا دی مثال پو بیان بسین کی تاین کی چون چک پس دین الهی چین چک و دی ضرورت پی چی دگذر باید پا انسان لغن ایران تخفا چه مینا مثلا خانواده مثلا یک فیمیلی چیز زندگی بنا ننگ چیانو مثلا اتیک ننگ امیک نفریق زران یا فیمیلی کم سے کم مثلا تعداد نفر پو اتیک نا امیک نفریق زر یا مثلا منده نیست خلاصه فیمیلی کم سے کم
تعداد نفر په منته نیسی کنه شروع شد چنده فیملی زرت خلاصه ابتدای مثلا زندگی فیملی منده نیسی کنه شروع شد بوسیگ نه بومیک بخستون بس بکنه فیملی تشکیل شد دی فیملی پس زندگی بچنده مثلا زچین تونچین مثلا کنتی زندگی ادامه حیات میگنه کوشش و تلاش بچین کسب و کار بچین خلاصه پس دی کسب و کار پنا زچه تونچا پو کونga نظم نن یعنی کوئی زندگی کسب و کار یان خلال میون چوک به حسابی که کوئی اسکا تو دی یعنی میندنگیس پو دی فیملی پوس کا تو زندگی بنا کونا تایم تیبل چیر گوشین خلاصه تایم تیبل چیر گوشین زچتونچی تایم تیبل گوشین خلاصه مثلا نام زچین نام تونچین سومسون جوها استراحت باید بی یعنی کار تلاش باید بی دون نامیان چی بچین جو تایم تیبل گوشینده لیزا زن زی وقت کران مشخص گوشین زن سکول بی وقت مشخص گوشین خب زن سکول نره مثلا چی سکول چین درین چی سکول چین اسکیا چی سکول چین نام چی زچین خب دگن زن پو نام زچین تیم سام زم زچین ها تیم سام زن زچین دی تیم کن گا وقت پگه زن زچین موتوک زچینا توزاریکا زچینا فیتوغا زچینا نام زچین دیوان تیم تیبل گوشین دگن کارو تلاش لخلاصه سبق زرکن اینا لاس بکن اینا نوکری پا اینا دیون گاما تایم تیبل گوشنده خو چند بجی که خوری کسب و کاری فرش چاچین مثلا نوکری پا اینا نوکری که لاس بکن اینا لاسی که چند بجی که لخ سیانچین دیون گاما تایم تیبل نا برنامه یوتمت مثلا رگونزان پو 8 بجی که زچین دیرین رگونزان مثلا چیجو براس نا سنماس کل نرک اسکیا مثلا دال نا سنماس کلید یا دال نا تکی ده حسابی که تایم تیبل یونت رگونزان پو 8 بجی که زچین نغزان پو مثلا 7 بجی که زچین توزار پو 1 بجی که زچین در خوانش چی بچین جو یعنی تایم تیبل چی جو اقلانا عرفی شیطه قهران یونچین خلاصه دی تایم تیبل پو نیمبو یاد خلاصه لیدا دو تنظیم سونس یونچین خلاصه تنظیم چچین تنظیم یونچین خلاصه و سام بجی که لنگشین سامی که لاسی که چچین دگن سامی که یونچین خلاصه یان برنامه عبادی زندگی یو کتیو دستنارگنا دی برنامه عبادی زندگی پو خلاصه گا وقت پی که این خلاصه گا وقت پی که شق بچین گا وقت پی که مثلا تعقیبات درچین دو طوله چی یونچین در بانه هم بنا تایم تیبل چک شوچین دی تایم تیبل با قانون زندگی دی تایم تیبل با قانون چین جو زندگی بین دی تایم تیبل پر رولا دی قانون پر رولا آیا دی خانواده پو نیاز یو تیامت دی خانواده پی فدرت زرچین خلاصه و دی خانوادی فرد هر فردی البته شعور و عقل سالم یاد کن هر فردی زرچین دی تایم تیبل پو تا دوک پر باشین تایم تیبل پو که مدوک نه زندگی خلال یوچین زندگی خلال یومانه زندگی ناسالم شچین مثلا زنی مثال پو خلاصه زن پو که تو تایم سومی که 8 بجی که چیک 1 بجی که چیک نیمی 8 بجی که نیمی مثلا 1 بجی که دیگه نه ثانی 8 بجی که تایم سومی که زن که تو مزادی تایم پوری آیت که تو مبا که تو زن که تو زن مثلا جخشیک 8 بجی که نغزن زو جخشیک 10 بجی که نغزن زو جخشیک مثلا 6 بجی که نغزن که تو زنه زن پخوری او ده برنامه تایم تیبل قانون پر خلال یونزده خلال یومانی هم بونا انسان زندگی که افکت چچین زندگی که افکت بچی چچین زن پختوین حضون شاید پر افکت چچین چیه 10 بجی که گوره زوست جختن 8 بجی که زاد حضون پر ٹھیک بس مشا 1 بجی که توزار پو دیا 1 که زوست نازن پو 10 بجی که زوست 3 घंटियां یان دوباره زن زوست خلاصه که معده سالم لوشمن چیه سالم لوشمن قانون زنز قانون پر رعایت نوازده معده سالم ملوس پانیم بنا زندگی سلامت مسون جو مثال چکتا سینا دیتر پو لاسیانو خلاصه 8 بجی که دیرین ڈیوٹی کا تو شان جختن ڈیوٹی مثلا 8 بجی کا لاس باشاد نرک دیرین 8 بجی کا ماشا مثلا 10 بجی کا شانا 2 घंटा مثلا کوئی لاس پیانو خلال کامیون معنی بنا خلاصه دی کامی پخوا کوئی زندگی پن خلال سونسین چک چک پچی سون لاس پخوا کامیاب مسون دیرین لاس پو ٹھاپ سونسن لوس خلاصه لاس پو ٹھاپ سونسن لوس پانی هم بنا کوئی زندگی کسب و کار یانچین خلال یانچین گاتوک یعنی زندگی بخان چینین مثلا نوکری پا اینا کوئی دفتری لاس پلوشین لاس بچو کھان پولا ٹائم ٹیبل کا تو مید نرک برنامه کا تو مید نرک قانون کا تو مید دست نرک نا کلیلا
mistri laspo mistri la kulli laspo shinkan pole chiju a kulli laspo katuba chigna khwe nang po standard nang khwe nang po aslan rdemona pakka chachina या टाइम टेबल में पा थोप थोप अल्लाह का तो बात चुकजस ना रे ना टाइम टेबल और कानून में तो कोई नंग पो दे चुखुरी मकसद इनखान पर लेप चमें यानी लधान चमें बल्कि जिक से छचिन दे खलासा चीजू टाइम टेबल रियायत मवाजस ना रेगना दू जिंदगी खिला लोचिन और साहिब नंग पो खुरी नंग पो चीजू मकसूद में नंग चिखवाल दान चमें जा तो माशाअल्लाह खैर मसलन तमाम यानो मसलन स्कूल याजर मसलन स्कूल खुनिया टाइम टेबल चिक दे मसलन और फी मिसाल तासेन साख्यात ज़कात लखना टाइम टेबल चिक दे मसलन किशावर्स का तो इनरेक किशावर्स खुना टाइम टेबल चिक खलासा जीवन ला बागुन ला साख्यात कुन ला छुता मोय तो खुना टाइम चिक लुट मोय तो खुना टाइम चिक या गा कसमी खुना टाइम टेबल चिक कानून सोचिन दे कानून पर रियायत बना फासिल पर महसूल पर चित होपचिन लखमत होपचिन अगर कानून पर रियायत का तो बना फासिल पे का नतीजे का चीजू देची मकसद इनमें तो फासिल हासिल छाछमें खलासा दो मिसाल और फी खलासा कानून ला नियाज यदरबो तो बशरी जिंदगी अनुक इंसान कानून टाइम टेबल थ्योरी रोल छियो जो दो नियाज यद खलासा दो एहसास बचिन हर इंसान जिंदगी न खलासा लिजा ध्यान सुखल खलासा पास नतंग दुनिया ती मसलन ओदे चीज़ात कुनियानो टाइम टेबल ना थ्योरी रोल एहतियाज सों शीफर ज़रबाने हम बोना दी टाइम टेबल पर रियायत बन रेक ओदे लस पे ओदे खलासा मसलन नंग पे या ओदे नंग सिखान पे दे किशावर्स यानी सख्यात रख्यात गेट खान पे या दे दफ्तर पे चीज़ चिंदरबाने हम बोना गेन लेयोचिन कोई नतीजा पुनंग समारा पुल यखमत होपचिन यानी ओदे टाइम टेबल पुला ओदे कानून पुला ओदे थ्योरी पुला का तो रियायत बबाना बानरे रियायत का तो मबाना नतीजा नंग सामरी कल हेप चमें दरिस पास छाने बोना नतीजा ना सामरी कल हेप यमिंगना दची मकसूद इंसान निक इन में पिदे नताइज को निकल हेप यमिंगना इंसान इस ओदे जिंदगी में खुरी रोज पे चीज़ात कुन खोरांगा एहसासों से खुशी बस जो टाइम टेबल चिक्स चोसतांग कि एहसासों से ज़रूरी समझ जो से दे तजुर्बा बसे या कोई एहसासों से या यंग को निकने खुशी जो सरमा शक्ल ने दुनपा निकना खुरे संग टाइम टेबल चिक्स जो से तंग जिंदगी अनुक दे टाइम टेबल पे का अमल का तो माबान रेक समारा नंग नतीजा नंग खुरी मकसद पे का हेबमिंदुक लिजा पस नियाज युत खुलासा नियाज थोंग माने हमने चीज़ जो कानून चीज़ खुलासा कानून चो दी कानून पर इस्तिलाह अरबी का मसलन दीन दर्शना मुंतादिल दीन दर्शमेन कानून दर्शन थ्योरी दर्शन टाइम टेबल ना बारनामा दर्शन वाले दीन ज़रबी इस्तिलाह पे खुलासा दीन ज़रबी इस्तिलाह पे का ताबीर बचमेन खुलासा लफ्ज़ दीन दर्शमेन या मसलन लफ्ज़ दीन दर्शमेन दीन पे दीन इलाही जज़दंगास यानी इंसान ल नियाज यत पे ओदे बशर ल नियाज छोड़ बो पे ओदे चीज पो टाइम टेबल सिगुर ल इंसान खोनंग नियाज दुग जर्शिन दे नियाज पो दे टाइम टेबल पो इलाही छार गोशिन दरे फिदरत इंसान इस जर्शिन बस इलाही छाने मोने दीन इलाही सिगुर ल नियाज दुग जर बो पे इंसान छि बचिन जो एहसास बचिन जो सों असले दीनी माना पो खुलासा दीन जरबना मसलन ये छि मसलन यं खास चीज सिगमेन देना बरनामा इलाही टाइम टेबल इलाही कानून इलाही थ्योरी इलाही दस्तूर रविश जिंदगी इलाही की दी रविश पो खुदावंद मुतआलिस आज आलम गैब न खुलासा गनेरी दान चुखन खालिक पे तरफ ना योंस पे पे कानून पर दर्शन दीन दर्शन खुलासा खूब दी दीन पर अल्लाह नियाज दुक एहतियाज दुक निससरी दुक जरूरत पाओ दो चीफ दर्शन दीन चिक गोशा दुक दर्शन दे इंसान पास दी दीन पर अल्लाह नियाज दुक जरूरत पाओ चीफ दर्शन दुन पा मिसाल को न शुद्ध खुलासा चीफ दर्शन इंसान दीनी रोल्ला थ्योरी रोल्ला कानूनी रोल्ला रविश जिंदगी रोल्ला एहतियाज दुक जरूरत पाला चिया तबीयत फितरत इंसान इस शिवा चिंदरबाने हम बोना खोरंग यखमो छायत पाओ चिवा चिंजू तकाजा बचिन खोरंग यखमो छायत पाओ खुलासा खोरंग असगिस खेरंग यखमो दुक खेरंग रियाला दुक
یا کران آدو کران دو زره توصیب باید بچین جو طلب بچین یعنی فطرت انسانی است چی بچین در بانیم بنا کرس کران محبت جکین کرس کران محبت جک بانیم بنا کران سگ استوت شک پانسام چین خلاصا کران یخمو دو گذر شک پانسام چین کران یخمو سون شک پانسام چین یعنی یخمو این صفات کن خلاصا خوریر الله نسبت تنگ شک پانسام چین گران یخمو چوک زر باید پا انسانی فطرت بی دیو تقاضاین یعنی حب النفس درچین خلاصه حب النفس در بانیم بنا یعنی کران یخمو سون شک پان کرک یخمو باشک پان کنال یخمو سگ زر شک پان زر باید پدیو فطرت انسان است تقاضا بچین دل یخمو ل کمال نفس درچین خلاصه یا فارسی پس در نه انسانی طبیعت پس اقتضای کمال بچین کمال پلنگاتیس کتی که خوب زر یخمو درچین یخمو دو فرد نه ما عرفیان دو دنگاتیس چیک چیز کران من سقپد وازر نه کو ناراحت چچین کوادیو پاسانی اوچمن کران من سقپیک دو ضرورت پا چی مومین کوی فطرت پس قبول بچمن سقپی نسبت تمام پا ولی دون مقابل چیک چیز کران من یخمو آدو دو مثلا کری اخلاق یخمو کری رفتار یخمو کری کردار یخمو کری سمزو یخمو کد زرنا خود به خود کوی سنینگ بو تاتچین خلاصه دو چیه تات این زربانی من اوده خوبی پلا کمال انسان رگالوک جکچین کمال انسان رگالوک جک پانی من گاه شیچه یا انسان محبت جگنا اوده محبت جک باید پیشه پی گوهنا لب شک پان سامچین ده لیزا خوران خوب سون شک پان یخمو سون شک پان کمال رول لب شک پان کمال سون شک پان سامچین انسان است سام بانی من دی کمال پی لبی میگنا انسان است چی بسه دی کمال پی لب تک زربانی من سنبت آنچین کمالی که هیوی میگن انسان لا نیاز دوک برنامه رو خلاصه برنامه رو نیاز دوک تایم تیبی رو نیاز دوک تیوری رو نیاز دوک احتیاج دوک سمچین خلاصه منتهی کمال پو انسان یعنی چون که خلاصه انسانی کمال پو کمال محدود منده کمال متناهی منده باقی مثلا دنیات زندگی باید پی کمال پو کشاورزی کمال پو باقی از دون مثال تانس کمال پو کمال محدود این خلاصه لا متناهی من انسانی کمال پو کمال نامتناهی که منحصر شچمن در مادی مثلا یعنی مادیت پوچه که خلاصه انسانی مثلا رگوبونس پوچه کمالی که منحصر شچمن بلکه انسان یعنی یک جوهر شگوده جوهر پر روح زر تعبیر بید نفس زر تعبیر بید خود عقل و فطرت زر تعبیر بید ها دیونن مثلا غنیری بدن پو خلاصه انسان مرکب زرشین خلاصه مرکب از مرکب ترکیب خلاصه یعنی کمپونس درچین انسان کمپونس یاد خلاصه جسم نه روحی کا جسم نه روحی کا وقتی که کمپونس یاد پانیم بنا جسم پن روح په ارتباط و تعلق و چیک چیک نه خلاصه روح پو کمالی که لبنا بدن پو کمال مطلوبی که لبچه خلاصه روح انسان کمالی که محلبانیم بنا ظاهری بدن پو دیتسو که کمالی که لبا صورت یعنی بدن پو کمال واقعی میتوب چه لیزا سعادت نن کمال نن خوبی روح و بدن نیسکو انسانش چی بچین جو چاہت بچین نری روح پو نری نفس پو کمال سون شکپن بدن پو کمال سون شکپن زره دی روح پنن بدن پو کمالی که شبی میگنا برنامه که روشاد گذاشتین منتا دی برنامه پو دنیا تی برنامه نن تیم تیبل نن دنیا تی بشر استانس پو تیوری انسان است قبول بچه من فطرت انسان است عقل انسان است چه در بانیم بونه ده بشر است تیوری چی تانچین تیوری تنگ باید پا دون لزز ده تیوری نن قانون نه برنامه پو و ده قانون گذار پوست چیه یعنی قانون چوس این تیوری چوس این در بانیم بونه و ده قانون پو مصرف باید پو ده چیز پو گن لچا کمالی رو لچا ترقی بمینا لیزا سگیت پان لا سگیتی باریانو قانون چوان یعنی چین دو تجربی لازین تجربی بس نه یعنی سگیت پو مثلا یعنی سگیت چیز پو چی بس حاصل کن رخمو اون چه دو گذر باید پا تجربی کنه که قانون چی حاصل کن قانون چوان یعنی چین
ها یا خانواده نو خلاصا اتس قانون چی کدر چون زن پودی تمپ زار گوشه دگذره تجربه واسه نه مثلا چی جو زن نیز 6 घंटा بس دون لزانه چی شندو جو ستنگ گات بار شندو دیان هندو قانون په 6 घंटा فاصله تنگ سن اتس زن زی چی جو قانون شوار گوشه دگذره رنگ چی بچین قانون نه تیوری چتین دیان چنگ اشکال مت ولی انسانی کمال انسانی کمال نه ترقی فرز قانون چوخن په انسان خود انسان خوران ینچمن بشر ل ینچمن چیا بشر ل انسان حقیقت پر تخفمت لیزاده یعنی انسان موجوده مثلا دانشمند خوران غربی دانشمند یا گا دانشمند این اور محققین زرشنده انسان موجود مرموز این داره انسان موجوده مرموزین انسانی حقیقت بر روح نندیو هر مثلا جو شد به پیچیشگ من این من خلاصه شش به پیچیشگ من مانم بنا وقتی که انسان روح پن بدن پیان ارتباط پچیو دو چی حقیقت این چیزره انسان پتا مچانم بنا کوئی مصلحت نه مفسده مثلا بشر لا پتا هچمین مچانم بنا خود تھوری نن انسانی بشری زندگی صلاح چمیگنا اصلاح چمیگنا زندگی ترقی میگنا کمالی که میگنا خوبین انسان زندگی نک انسانی جامعه نک تو میگنا بشر ل انسانی بر تیوری نن قانون نن تیم تیبل نن برنامه چاین چمن انسان روح په کمالی که چمیگنا دی قانون بو سو چاین چین دی قانون پو دچ انسان خلق بس کنی ده خالق پولمت پین چمن چیا انسان خلق بس کنی ده خالق پولا موجودات نه مخلوقات خلق بس کنی ده خالق پولا پتاوت انسان لا چی قانون چک جعل بارگوشه چی قانون چک جعل وسه گا قانون پک انسانی ده عمل بانه کوی دنیا نه آخرت نیسکو سعادت من چچین یا گا قانون پو گا چو قانون چک یعنی گچوک تھیوری چک تنگس بکا دی تھیوری پہ کا عمل بس بکا دی انسان پو هدف خلقت که لبچین خلق باید مقصود پہ لبچین در باید پاو انسان لن چکن خالق پولا میت پا پتہ ہے چمین لذا دی خالق پوس کی خالق کائنات نن دوست دی قانون پو جعل بارگوشین دو فرد نا دین الہی در نست تعبیر وزده لذا دی دین الہی پر اللہ چیزو محتاج یود در باید پالا انسان کمال طالب کمال منا طالب سعادت یخمون کلیونو حاصل سوشک پنزره انسانی فطرت سلیم استقاضا بانیم بنا نیاز شنا نرنگا قانون و برنامه چیگر اللہ احتیاج دوک نریان دی خوبی کنن کمالات کن حاصل باید پی اده برنامه پولا اده تھیوری پولا دین الہی زرچین پس دیو مثلا دین تعریف سن و اصل دین چیه در با چون چک توضیح تنز و دین الہی رو اللہ محتاج در با پانچی جو ناس چی با زربانه منا توضیح تنزه یا مثال چک مثلا مثال عرفی مثلا ناس تنگ ده خلاصه سوم سنجو لیزا دی مثال پکنا نتا چوچین خلاصه ها او ده لدن چکن خالق بسن من یران خلاصه چیجو دی فطرت تقاضا پو آیا مثلا انجام متن ما دیتوگا جقچمن بلکه انسانی فطرت از وقتی که دی دین الهی چی گوشه دگذره تقاضا بانیم بونه خداوند سبحان عقل خالق عقل نن خالق فطرت نن دی خالق فطرت نن خالق جهان نن خالق عقل دی برنامه پو انسان لما کل بجقتمن حتما انسان لفروت چکچن این دی برنامه پو که دینی الهی پو دیو موزین چچین یا دیو موزین چمیگن خلاصه چی جو ینگ مثال چیتن مثلا نتی داره تکنولوژی زمانه این تکنولوژی چو خان کنیست تکنولوژی کارخانه نیست مثلا چی جو مختلف قسمی تکنولوژی چین چیک میون لا بازار لا عرضه بید میون لا هب چو گده مثلا مثال مختصر چیک مثلا پرشر کوکر انسان لا چوسنه چی به درمانه منا اده کارخانیانو فکریان چوسنه بازاریانو میون لا استعمال بمیگنا چی به درمانه منا ارسال بد خلاصه ارسال بتنا دی پرشر کوکر په خلاصه کارخانه پاس چوس د ټکنالوژي نن دانشمند نه اده تکنیک اشی پانی دی پرشر کوکر په چوس د چونه دی پرشر کوکر نن اده مثلا تکنالوژی ایجاد بخن کن دی خصوصیات من پتا لذا دی پرشر کوکر پو گچوگا استعمال بنا سالم لشین گچوگا استعمال بنا ناسالم چتین در با خواه پتاوت پنا خواه استعمال باید پر رویشی کتان چین دول انترودکشن درشین دی انترودکشن پر رویشین
दी इंट्रोडक्शन पर दरवाकान दीन दसिन अरबी का दी इंट्रोडक्शन पर का तुम असलन मुतालिया का तुम आतना या दुन खुलासा प्रेशर इस्तेमाल वाय पी रविश का तो तजुर्बा नंग ड्यूनी का तो सुबह समेत पा मन प्रेशर कुकर मा थोमी मीचिया का तो दसो प्रेशर कुकर चिका तो लेप नरेक आया इस्तेमाल वा शेशी ने शेशमेन चिया प्रेशर कुकर पे को इल्म में जुगा सो इस्तेमाल वा चिंदर वा पा दी इल्म पा ओदे इजाद बखन पर इन्वेंशन पर ओदे योत मन इस्तेमाल वा यंशमेन मयन माने हम निशी अशीन ओदे प्रेशर कुकर पे इस्तेमाल भी रविश पे का पता में पर उल्टा का तो इस्तेमाल बन रेक ओदे प्रेशर कुकर पर जाय अच्छा चीन मुमकिन इन बल्कि ओदे प्रेशर कुकर पे असर का जामिया इंसानी ओदे प्रेशर कुकर पे इस्तेमाल बखानी चीजो शख्स खुरी का मुमकिन इन ज़रार उम्मत पाओ इन्फिजार च मतलब उल्टा गलत ल चीजो ओदो इस्तेमाल बस न मसलन खुई खा मन बन लुसे का तो ओदे अनु दिन का तो छाना खुलासा दबाव का से हीट पुका तो हिमो छाना मुमकिन इन ज़रार उम्मत पाओ खुलासा लिजा ओदे इंट्रोडक्शन पर लज़रीन खूब इस्तेमाल बेमीना दी खूब इस्तेमाल बच्चा पर खुलासा चीजो फ़ायदा चिक चिक वो खुद इस्तेमाल बखान पर लोयत की दी प्रेशर कुकर पो मुद्दत चिक की दी कारखाना पास दूध से खुआ गारंटी होता है ज़रा दे गारंटी हिसाब खुआ इस्तेमाल बायन चीन वहीं से फ़ायदा पर खुद कारखाना पाला लोग चीन दो चीन कारखाना पे ओदे प्रोडक्ट पो यानी ख्याखमो बस इस्तेमाल बाने हम बुना ख्याखमो दुगज़र बा पता छाने कोई प्रोडक्ट पे बाजार यंग खिमोची शाचिन जो न्यूखान ही चिन छाने खुआ फ़ायदा योंचिन लिजा दी नुक्ता पर मिसाल इन्हा खुलासा दियों फ़ायदा पो देता ना कानूनी फ़ायदा पो हम मसलन ओदे दुनिया की ओदे कानून चोखानी कानूनी फ़ायदा पो हम कानून पे का अमल वखन पर लोग चीन हम ओदे प्रोडक्ट नंग ओदे कानून चोखान पर खुरा लोग चीन फ़ायदा पुछिया ओदे प्रोडक्ट चोखान पोस दी कानून पर इंट्रोडक्शन पर तंग माने हम बोलो कोई माल पकड़ देमो योजना खिमो कोल बयान ना सगेज चिबे चिंजू यानी कोई प्रोडक्ट पर चिबे जू रगबत बस ना दिन बेदे दूर याला दुग आदुग जरे मसलन चीजू स्टोते न्यूखान खिमोर हिया चीन शान को कमाई ज्यादा छे था बोले दीन इलाही दी चोजमेन देता ना दीन इलाही दी चोजमेन दीन इलाही यानी फायदा को फकत बशर लेन हाँ खुद खुदावंद सुभान अल्लाह कि दी दीन पर इंसानी फिर अच्छी वैसे तन जाल वैसे इंसानी फिर दीन चिक सुप चिक लेप चुक पर तज़र्री नंग कानून चिक इंसानी फिर लेप चुके तंग दीन पे फ़ायदा पुनंग मनफात पर फ़कत इंसान ल लोक्चिनंग खुदा इरसाह मज़ात पर लोक्चिन से खुदा गनी ये मुतलक़िन दीन इलाही जर मन इलाह की खालिक कायनात नंग हाँ खालिक जहान नंग खालिक अक्ल इंसान नंग दी खालिक पर गनी ये मुतलक़िन है ची दुम बमत फ़कत रहमत नंग शसीग इनवानी का बंदगान कुन यानी कमाली रोल लेप चुक पिमिना दीन चिक जाल बसवायत लेप चुक पर गोशिन इंसान लजरत व इंसानी फितरत पुसंग इन दीन चिक हतमन दुख पर गोशिन जरत व दी दीन पर नियाज जरत व लिजा खुलासा चीजू दीन इलाही जरंगस ताबीर वजदुला दी दीन इलाही पर इंसान एहतियाजत बायत बशर इस खुलासा चीजू दी दीन इलाही पे के इंसान बशर लेबा नियंजस नारिगना दी इंसान पे हदफ खलकत पर कमाल इनंग खूबी इनंग खुलासा खूबी मुतलक ज़र ताबीर नगतस खुलासा खूबी मुतलक देची खालिक नदी लंजुखन कायनात पे खालिक पे हदफ खलकत पो मुयसर सोसिन खुन निस्बल्ला अगर सुअ का तो दीदी इलाही का दस्तरसी छाना खुलासा रियाद ना आयंदा व हज़रत खुलासा दी दीन इलाही पुगा सुअ मुयसर छचिन लेबत पी लक्त लेबत पी इंशाअल्लाह दिक दिरी बरनामा पो तमाम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।